जे मो स्वामी को सम्मान देली मोर ये स्वामी सम्मान देली मो जहाँ स्वामी रूपे ग्रहण करी सम्मान देली एवं मुझर पत्नी हिसाब से मुझे तले बस रही मो स्वामी उपर रही यही जो सम्मान टी देखिले ऋषि आनंद हो गले ठीक संस्कार अच्छी पचारे जब देखी दिखती जे संस्कार ठीक रहीगला शिक्षा ठीक रहीगला तापर आमर सामाजिक कथा गोटे आज अच्छी कपिल देवहूति कथा अतीव चाक्षुष प्रमाण आमर संसार क्षेत्र पाई कदर मुर्षि कहले पत्नी क्यों परिवा हेबा दरकार को परिवा पत्नी हेबा दरकार पत्नी कठारे को गुण रहिबा दरकार से कही 7-8टी माने रखी कौन नियमावली कहले पत्नी यही पढ़ा दरकार सत्संगी हेबा दरकार पत्नी सत्संगी हेबा दरकार आउ कौन ना पाप कर्मरु निवृत्त रहिबा दरकार आउ संसार सागर रु पार करिबा एठी गोटे आज्ञा रहीगला भिड़ प्रश्न पत्नी किपरि संसार सागर रु पार करिवो पति को ना सदा सर्वदा सांसारिक कर्म रे लिप्त होई न रहिबा आ कौन कहले श्रीकृष्ण प्रेम रे सदा सर्वदा उद्बुद्ध होतुब कृष्ण प्रेम कृष्ण लीला कृष्णकर कथा कृष्णकर भावना कृष्णकर चेतना कृष्णकर कर्म कि प्रकार कर्म से करुँच कि प्रकार भाव से रही या भितर सदाबले मन भितर आपको सदाबले स्मरण रखि स्त्री संग सर्वदा काम संग नुहे सदा सर्वदा आम कम लिप्त रहिबा या स्त्री मानकर प्रकृति नुहे कौन कह ना सत्संग करिया कथा जेतिकी बेले जहाँ हेबार कथा अर्थात पत्नी ग्रहण करिछे पत्नी ग्रहण करिछे एते बेले पत्नी आमे कहला स्त्री भागवत कहले स्त्री संगम ऋतु मते केवल पुत्र जन्म अर्थे तापर सत्संग हो जीव आ कौन कहले ना उभय सहयोग प्रत्येक कर्म करिया पति पत्नी उभय सहयोग प्रत्येक कर्म करिया आ कौन कहले पुरुष होची किए ना पुरुष होची विवेक ज्ञानर स्वरूप पत्नी होचंती कौन ना स्नेह क्रियाशील यहीपरि भाव में जदि आम कन्या को परीक्षा करवा यही भाव में कन्या को आनिबा ताहले से घर सदा सर्वदा सत्संग परिपूर्ण रहिबो ठाकुरंकर प्रेम ठाकुरंकर कथा ठाकुरंकर भाव ठाकुरंकर चेतना यही सब भाव में आम शेष बेलू कदम ऋषि तपस्या एत रत थिले जे से जो तपस्या करुले त्रिगुण को दमन करी मृत्युंजय होगापाई तपस्या बहुत कठिन तपस्या आहार नहीं कहले आहार मैंने नथिले कहले चलो तेणु यहाँ द्वारा शरीर क्षीण हो जाता विरूपटी जाता से जगह कहते कदम ऋषि कहले हे महाराज मनु शुणु सौंदर्य क्या कहती सौंदर्य चक्षुर सौंदर्य ए चक्षु जहाँ सुंदर कहे से सुंदर दिन विकार हो उदाहरण स्वरूप आम गोटे मनीषर मुह को बा कन्यार मुह को आम देखुचे बा गोटे गाड़ी की देख कि गोटे घर नुआ घर तैयारी कर देख आखि प्रति बहुत सुंदर दिशे किंतु किछि दिन पर ता धीरे धीरे विकार हो जाए अर्थात से सौंदर्य रहे ना क्षणस्थायी कहले ये सौंदर्य सबुदिन रहा शरीर सौंदर्य सबुदिन रहा हृदय भितर जहाँ को तुम्हें भल पाउछ हृदय भितर तुम्हें मनीषर हृदय रे सुंदर रही था से हृदय स्थित सुंदर को तुम जदि सदा सर्वदा सुंदर एवं भल तुम भल पाई जाइछ ताले सदा सर्वदा सुंदर तुम पाखे रही आउ कौन कहले कहले ये सृष्टि एते बड़ सुंदर सृष्टि को तैयारी करिछंती जो भगवान से केते बड़ सुंदर नथि से सबुठार अधिक सुंदर तेणु जगतर स्रष्टा
ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ହୃଦୟର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ସୁନ୍ଦରତା ବୋଲି ସ୍ଥିର ବା ସ୍ଥାୟୀ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। କହିଲେ ଏ ଚକ୍ଷୁର ସୁନ୍ଦର ହିଁ ବିକାର। ଆଜି ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଦେଖୁଛେ, ବୟସ ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ଦିନେ ସିଏ ପୁଣି ବିକାର ଦିଶିବ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ନା ଆଉ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି? ନା ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୁତ୍ରଟିଏ ପ୍ରଦାନ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲୌକିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବି। ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରଟିଏ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲି ତାପରେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବାପ ମା କ'ଣ ଭାବିବେ? ବାପା ମା ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ସଂସାର ତ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବନି। ଯାହା ବି ହେଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଦର୍ମ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେବି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ନାହିଁର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ କଦର୍ମ ଋଷି ହଁ କଲେ ଯେ କନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟା ମୋ ପାଇଁ, ତାପରେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରାଇଲେ। ବିବାହ କରେଇକି ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ମହାରାଜା ମନୁ, ମହାରାଣୀ ଶତରୂପା ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ନଗରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ତପସ୍ୟାରତ ରହିଛନ୍ତି ଋଷିବର ଏବଂ ପାଖରେ ପତ୍ନୀ ଦେବହୂତି ସେ ବି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିକି 12 ବର୍ଷ କାଳ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନକର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲା? ଅନେଇ ଦେଲେ ଦେବହୂତିକୁ, ଅନେଇ ଦେଲେ ପତ୍ନୀକି, କହିଲେ ତୁମେ ଅଛ ମୋ ପାଖରେ? ନା ହଁ ସ୍ୱାମୀ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ବିବାହ ହେଲା ମୋର ସେଇଦିନ ଶାଢ଼ୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଧାନ କରିଛ, 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଇନ? ନା ସମୟ କାହିଁ? ଆପଣ ତ ସଦାସର୍ବଦା ତପସ୍ୟାରେ ରତ ହେଲେ, ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ତପସ୍ୟା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କୁହାହେଇଥିଲା ନା ପତ୍ନୀ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ, ସ୍ନେହାଧୀନୀ ହେଉଛି ପତ୍ନୀ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ମୁଁ କର୍ମ କରି ସଦାବେଳେ ବସିଛି, ମୋ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ତପସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। କାଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ଘଟିବ, ବିଘ୍ନ ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି 12 ବର୍ଷ କାଳ ଏଇ ଜାଗାରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର